राजा शर्त रक्षा करी राजांगर मन खुशी करिसंती समस्त ब्राह्मण माने पंडित माने थिले कहले हे शर्त रक्षा हे गला बोली ताली मारी देले हे गला पश्चिम को मुख करी नमाज पाठ कले प्रभु नारायण होला आगे अल्लाह अकबर तेरे शर्त पूर्ण हैला भीम राजांगर कन्या को सह प्रभु नारायण कर शुभ पर्ण अनुष्ठित हैला अल्लाह अकबर चंचला की कन्या सह प्रभु नारायण कर शुभ पर्ण अनुष्ठित बागर आसो आसो भाईना कोन हैला बेते मुलुक आसो गाउजी हां धाई आसे गपकेई ए धाई पड़ी गोड़ा तो कंटिया धाई आसो ओठिया आज्ञा मंगला रोपण हबा गोटे हुल हलटे दे बुआ हर चावल हरे अरे बुआ कुआ गला पुआ आह आने गोटे पकेवा अरे मां गोटे पकेवा आने बाहाघर हबो परा हम केते रहिबी बुआ जगन्नाथ को स्मरण करी नहीं खा मु पान बुआ यारे टिके ध्यान दियो कह चावल कम करू कम पके सालन पके चाउल इनको पकेबी तमे को कुछ बोटम पिनौनो भाईना हां जिया कुछ रखी छुटी भाईना कुछ आउ अछि कोन हला गला खरानु छेरी खाई गला तू कोन करथलु छेरी नंदी बछि खाली मो पाखर गोटी अछि हां और गोटा के चले देबा गोटी अछि जा तो के के बोझा कह पकेवा तुम तो श्लोक पढ़िन कोन आउ कोते कुसा बाटू ना कुछ तक पचाला काई की हां जगन्नाथ को स्मरण करी पात्रे पकेबा चावल हां ओम नीलाभ शंख मध्य रत्न सिंहासन तम सर्वालंकार युक्तम नवगण रुचिरम संयुक्तम जाग्रजन भद्रवाम भागरथ चरण युक्तम ब्रह्मरुद्रं वन्द्यं देवानां सारमेकं स्वजन परिभूतं ब्रह्मदारु केड़े कांका जाड़ी करे तू हां मु कहली पात्रे पकाय भाई झिया पिलाटा की जानला पोटा की जानि पारुनु पात्रे पकाय भाई तमे कहला कोया कहलो पाट्टी बगा बोली पात्रे भाईना श्लोकटा उल्टे दियो शांता करो भुजग गगन सदृश मेघवन शुभगं लक्ष्मीकांत कमलननु जोगिर ध्यान गनो वंदे विष्णु भवभार सर्वलोकैकनाथ कौन किछ अभियोग अछि की कोन करियो की अभियोग अछि किछ ना कोन करियो की हां कोन करियो किछ अभियोग नाही अभियोग कोन हबो कोन काहे की अभियोग किछ नाही तो ठीक अछि अभियोग कोन हाथ गंठी पके दबो किनु नहीं हाथ अठी पड़िबनी आउ किछ अभियोग किछ नाही हाथ गंठी पइलाले अभियोग थिबो आउ झियो मुह देखिबनी ना किछ देखा दरकार नहीं मु तो पिला को आगु देखि देखिया हम 10 वर्ष दिन मु पिला ठीक कर रखिछि आउ कोन हां 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 धेनुर्वसा प्रयुक्ता वृषभ चतुरगा दक्षिणा वर्तवन पुष्पमाला पताका सजम समृतम गदि मधुर गतम कांचनम शुक्लधान हृष्टा पुष्टा फल लभ्यमुनियते एतवागन्तु कामा किया आ जोड़ पड़नु हां पाटली चाली जे आ जोड़ पड़ी दियो हां हां ओडे काम कर पका छ भाई ना मोर टिके अभियोग अछि कोन अभियोग अछि कह खोली को मोर नो डिमाइटी ओली बैठी मु खाली पिला देखि नउची डिमाइटी मोर को हबो कहनो मोर सथरे को तापरे सिए टंका आडू कहितले भद्रलोक द्वारा बाट खर्च 2 लाख देबाकू बाट खर्च 2 लाख डिमाइट तुटिनी आ ताको झियो चलला भड़िया घर को सब सजन हबो वाशिंग मशीन हबो रंगीन टीवी हबो फ्रिज हबो गडरेज हबो इत्यादि इत्यादि सब नबो मते देबे गोली गोटे हुंडा एसपी बाइक देबे कोन करबाडा बाहागर पर कोठा मडा ही तार मरजू आ जहा हो अच्छा डिमाइट तुटिनी डिमांड तुटी ना नो डिमांड हां नो डिमाइट बाट खर्च 2 लाख
ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖି କେ ଜାଣି ବଦଳ ବଦଳ ହେଇଯିବ ସିଏ ହାତ ଗୋଟେ ପିଟେଇବ ଭାଇ ନା କଣ ହେଇଛି ପାଣିଟା ଦିଅ ପାଣିଟା ଦିଅ ରହ ଭାଇ ନା କଣ ହେଲା ତା ପାଟି ଭିତରେ ଏଟା କଣ ହଲ ହଲାଉଛି ଏଇଟା ଜିଭଟା ସେ ଜିଭଟା କଣ ଚେପଟା ଆଉ କଣ ଗୋଟାଳିଆ ତମର ବି ସେଇ ଚେପଟା ସେ ପୁଅର ଚେପଟା ବାହାଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେପଟା ମୋର ହଁ ସେଇ ଚେପଟା ପରା ଦେଖିଲ ହଁ ଲାଲି ପଡିକି ଅଛି ପାନ ଖାଇକି ଅଛି ଆଉ ହଉ ହଉ ଭାଇ ନା ହଁ ତା ଆଗକୁ କଣ ବାହାର ଏରା ସବୁ ଦାନ୍ତ କଣ ଦାନ୍ତୁରିଟା ଏ ଦାନ୍ତୁରି ମାଇପ ଘରକୁ ସିରି ଚୋର ପଳେଇବ ଦାନ୍ତକୁ ଡରି ଦାନ୍ତଲ ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ନା ମଙ୍ଗରାଜ ନଡିଆ ଚୋବେଇବ ରଜ 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 ଆଉ ଯଦି ତମର ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡି ଘର ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଘର ଯଦି ତଳ ମୁହଁରେ ଶୋଇଥିବ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିକି ଶୋଇଥିବ ଯଦି ରାତିରେ ଚୋର ପଶିବ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଦେଲା ବେଳକୁ ବୋହୁ ଖାଲି ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଖାଲି ହସୁଥିବ ଆଉ ଚୋର ରହିବ ସେ ଫେରିକି ପଳେଇବ ଭଲ କାମ ଆସିବ ମୁଁ ଯୋଉ ଘର ଛାଡିକି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲୁଛି ଆମ ଘର ଆଉ ଚୋରି ହବନି ନା ନା ଚୋରି ହବନି ନା ସେପଟୁ ଫେରାର ହେଇଯିବ ସେ କେଜାଣି ନା ସେମିତି ହଉ ଦେଖିଲେ ଝିଅ ହାତ ଦେଖା शुभ बेले मंडपे बसाई कन्या बर शुभ बेले मंडपे बसाई कन्या बर पुरोहित विवाह करती उचार पुरोहित विवाह करती उचार प्रथमे वरुण पूजा संकल्प उतारी प्रथमे वरुण पूजा संकल्पे उतारी सदा बाजू बसी माने चला उड़ी ଆଉ ଦେଖି ଝିଅ ଏରା ଷଣ୍ଢ ତଳିଲା ଭଳିଆ ହଉଛି ହାତ ଦେଖି ଝିଅ ଲଙ୍ଗଳ ପରେ କଣ୍ଠ ପୁଅ ବୋହୁର ପଡ଼ିଲା ହସ୍ତ ଗଣ୍ଠି ବାଡ଼େ ପ ଖାଇନା ତମେ ଯେ ଛୋଟ ଧାନ କରିଛ କୋଉଠି ଟିକେ ବଡ ଧାନ କଲନି କଳେ ଭିଡ଼ିଥାନ୍ତ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମସୁରୀ ଆଉ ହଉନି ତାକୁ ପୋକ ଖାଇଗଲେ କହିବାର କାରଣ କଣ ତମେ କଣ ଏମିତି ଭିଡୁଛ ଦିଅ ମାରିକି ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ କଳେଇ ଭିଡୁଛି ଆଉ କଣ ନା ନା ଆଗ କାଳରେ ପୁରୋହିତ ମାନେ କୁଶାଗ୍ରରେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପକଉଥିଲେ କୁଶାଗ୍ରରେ ତେଣୁ ସେ କୁଶାଗ୍ର ଗଣ୍ଠି ଠିକ ରହୁନଥିଲା ଇଏ ଝିଅ ଅଧା ଦିନ ଛାଡିକି ପଳେଇଥାଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ପକଉଛି ଆଉ ଇଏ ଯିବ ନାଇଁ ନା ଆଉ ଦି ଗଣ୍ଠି ପକା ହଁ ଯେ ଯିବନି ଯିବନି ଆଉ ହଁ ପକା ପକା ଆଉ ପୁର ମାମୁ କିଏ ସେ ମଳାସୁର ଏଇଠି ବସିଛି ଇଏ ମଳାସୁର ପୁଅ କଣ ଦବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ତମକୁ ବାପା ଡାକିବ ଆଉ ଆଗ ପୋରିହିତ ପରା କଥା ଆମ ପୋରିହିତ ଇଏ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ କଣ ବନ୍ଦାଣ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ବନ୍ଦେବି ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଗାଈଟେ ତମ ସୁହା ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇଲେ ଯୋଉଟା ଏମିତି କରୁନ ସୁହା ଏ ଗାଈଟେ ଚଳିବ ନାଇନା ମଳାସୁରଙ୍କୁ ତ ଏତେ କଥା ପଚାରୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ ଯୋଉ ଆସିଛ ପୁରୋହିତ କାମ କରିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 2000 ମାଗଣାକୁ ମହର ଆଉ ଝିଅ ଏଠି ପକେଇଲ ତମେ ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲ ଓ ରାବଣ ମନ୍ଦ ଧରି କଣ କହିଲ ଅହଲ୍ୟା ରାମସ୍ୟ ସୀତୟା ଲକ୍ଷ୍ମଣସ୍ୟ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭରତସ୍ୟ ମାଣ୍ଡବୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନସ୍ୟ ସୁଚିକେତା ଭଲରେ କହିପାରିବିନି ମୋର ଯେ ପାଟି ଧରିଛି ଜାଣିଲୁ କି ଯେତିକି ହଉଛି ସେତିକି ଚଳୁ ଭାବିକି ସୁଟିଂ ହଉଛି ସୁଟିଂ ହେଲେ ବାହାଘରଟି ହଉ ସେ ଜାଣିବେନି ପରେ ତ ଏମିତି ଆଉ ଝିଅ ଗଣ୍ଡି ବେଗି ଜଲ୍ଦି ପୁରା ସେ ଠିଆ ହେଲାଣି ହାତ ଗଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ଆଗକୁ କଲ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଥିରେ ଚଳୁ ଏଇଠି ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ମହାବାକ୍ୟ ଆଉ ପଢିପାରିବନି ନା ପଚାରି ଦିଅ ଝିଅ ତୋ ନାଁ କଣ ମୋ ନାଁ ଚମ୍ପା
ପୁଅ ତୋ ନା ମୋ ନା ପରା କେମ୍ପା। ଇଏ ହବନି ଚମ୍ପା ବୋପା। ଆଉ କଣ ନା ଅଛି ଭଲ କଥା ମୋ ନାଁ ହେଲା ଚପା। ପୁଅ ତୋ ନା ଫମ୍ପା। ଦୈବ ଜୁଟେଇଛି ଆଉ କଣ ଭଲ ନା ମୁଁ ନାରାୟଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରୋହିତ ସେ ମାରିକି ଆଣି ଜାଣିଲ ଭାଇ ନା ତମେ ଫିଟେଇ ଦିଅ କହିବି ଶୁଣୁନ। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସବୁ ମଉଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡେ ଜଣେ ପରିତ ଆମର ସେ ତ 2000 ଘର ଘରୁଛନ୍ତି ସିଏ ପଠେଇଲେ ମୂଲିଆ କରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଉ କାଗଜଟି ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ ହରେ କହିଦେଲୁ ଆଗ ତୋ ବାପା ନା ତା ବାପା ନା ତା ବାପା ନା ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଦ୍ୱିପଦରେ ବାହାଘର ଶେଷ ସେ ପଦେକେ ହଁ ଆଣ ଛଞ୍ଚା ନେଇକି ପଳେଇବି ସେମିତି ଦିଅ ତମେ ନାଉ ଛଞ୍ଚା ନବ ନାଇଁ ନା ମୋର ଛଞ୍ଚା ଦରକାର ନାହିଁ ଏକା ମୁଠକେ ସେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଗଳ ପରେ ଗଣ୍ଠି ପୁଅ ବୋହୁର ଫିଟିଲା ହସ୍ତ ଗଣ୍ଠି ନାଇଁ ଶୁଣ ପଇସା ଆଣୁ ଯା ପଇସା ଆଣୁ ନାଇଁ ନା ସେ ପିଟେଇ ସାରିଲାଣି ନିଏ ସଫଳ ନିଏ ସଫଳ ନିଏ 20 ଟଙ୍କାରେ କଣ ଆଣି ଦେଇଦେବ ସାରେ ଓଇଲାଣି ଗାଡ଼ି ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଭୋଲ ମୋର ଓଇଲାଣି ଗାଡ଼ି ଧୂଳି ସକଳାରୁ ମତେ ନେବେ ଛଡ଼ାଇ ଭୋଲ ମୋର ସକଳାରୁ ମତେ ନେବେ ଛଡ଼େଇ ଭଦ୍ରଲୋକ ମତେ କଣ ବାରବୁଲା କହୁଛି ତମେ କହିଲନି ପାଲା ଗାଉଛି ବୁଲି ବୁଲିକା ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ଗାଉଛି ବାରବୁଲା କଣ ତୁ କମ ଭଦ୍ରଲୋକ କି ରାଲେ ସାଇକଲ ହାଣ୍ଡଲ ଟଙ୍କା ମୋରି କକା ରାଲେ ସାଇକଲ ଗତିରେ ବସିଛି ଚାନ୍ଦିଆ ଟଙ୍କା ମୋରି କକା এইটি না আগ চন্দা জ্ঞানী মঝি চন্দা ধনী পছ চন্দা বেইমানি মোর পছ নাই দেখো আগ মঝি পিছু সড়করে নালিয়া গড়ি মোটা দকুড়ি জুয়াই বিকুচি সুনু পাপুড়ি মোটা দকুড়ি কইয়া পতর কি নালিয়া নানিল মোর তার বড় ভাই এড়ে চালিয়া নানিল মোর আর বড় ভাই কহিলে করিছি বড় চাকরি আইমা মোর দেখিলা বেড়াকু চুটি বেপারি আইল মোর ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ କଥା କହିଦେଉଛି
अरे मु बाल बेपार सत बाल बेपार कर पुआ मुझे घर खंड कर कहीं जानिच बाल मो था प्राण बाल मो जीवन बाल मो था प्राण बाल मो जीवन केजी की 10,000 ए भाई ना बुली 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 करुची मु बाल बेपार करुची मु बाल बेपार बाल बेपार बुली बुली करुची मु बाल बेपार चकिला सरे सपण माउसी मोर बाबा चांदी सारा तुम बुद्धि बना माउसी मोर चांदी सारा तुम बुद्धि बना माउसी मोर बारियारे जेहु गले कुआ जसिलो मोर बारियारे जेहु गले कुआ जसिलो मोर कुछाड़ी जाऊ तीनोटी कुआ जसिलो तार 3टा पुआ अच्छी मते नहीं कि बाहा कर बापा बुझीबा भ्रम हाँ तम बुझीबा भ्रम कहीं से पिला दिन तीनोटी कंढेई धरी पुआ करके खेलुछला से कहूची मो पुआ बाबा एबे घर को गले खेल हां ता बयस आ सी तो खेल मो सेवा कर समान लागि हाँ हाँ समान लागि हाँ बेटीरे बसिची जातु आ जाई दाता मोर कुंदेई बाकु तो पानी नाही दाता मोर तमें जादू कथा भी कही देच सत कथा कहिस जो पिठे गोटे महिषा जादू अच्छी से जीव आंगुठी भर्ती करते पानिया मु शोथी सी खाली कुंडेब हाँ चलो मुंडिया ऊपर पातिला बेले कुड़िया मोर ताई तो कमते करंती गले कुड़िलो मोर तारे ते डिफेक्ट अच्छी मत बाहा कर हुआ तमे बुझी पाउनो तार डिफेक्ट केते बाहला किछि नाही साई रे जते सब टका समस्त अजा किए जेज समस्त दी देला मिसाणियाटा हाँ सब केले कोटे ब्राह्मण कांधरे कांध बोईता जेठी मोर उजड़ी जाऊती का भईता चेता बुड़ी गला जजमान बुकु नली टाण फुकी दबा साइकल पंपटा बोला पिला कौन है जो हुआ कौन है कि तार घर था अरे नो घटनाटा कह जाय जो वो कोन छाड़ी के तार बाहा घर लाग हाँ सामान्य बुद्धिबे जो से बाहा कर मन मन गोटे कहता बोली अब हाँ तार घर था भी नहीं नहीं ताले भलो होला अरे आनी अरे पुओ कौन भाई एने गला ए मानना भाई मोबाइल हेलो 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 वाइलन तो इडियस कोचे आडे ने जाओ आगंतु गृहे बहुराज लक्ष्मी लक्ष्मी शुभ प्रसादे सकलार्थ सिद्धि सर्वाचरण शत्रु विनाश हेतु तदो मुकुंद चरणार बिंद जेने बाबू गोटे ना बाछिलो ताको ना पुओ दे दियो सी परा पुओटी पुओ ताले ते चालानी ना दियो सत्य प्रकाश सत्य प्रकाश अच्छी घरे का ना सत्य प्रकाश हाँ हाँ दियो सत्य प्रकाश को सत्यनारायण 120 वर्ष पर मैं प्रदान करंतु सर्वे बोला आनंद एक बार हरि बोलो चलापथ कुसुमित करंतु सर्वे बोला आनंद एक बार हरि बोलो विद्या बुद्धि प्रदान करी यशस्वी करंतु सर्वे बोला आनंद एक बार हरि बोलो तार समस्त रिष्ट कष्ट खंडन करंतु सर्वे बोला आनंद एक बार हरि बोलो पूरा अपन मामू में